Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Istihbabi tardidil ayati litadabburi. Menerangkan kemustahabannya mengulang-ulang ayat untuk perenungan, untuk direnungi. Ini di antara yang dicontohkan Nabi, kemudian ditiru oleh para sahabat, adalah membaca Quran dengan tadabbur. Di antara praktek tadabbur yang dicontohkan Nabi, sebagian ayat yang sedang direnungi diulang. Wa qad qaddamna, dan sungguh kami telah mendahulukan keterangan fil fasli qablahu, dalam fasa sebelumnya, al-hatha, penyemangatan ala tadabburi, atas merenungi Quran, wa bayana mauqi'ihi, dan menerangkan tempatnya tadabbur. Ayat rahmat tadabbur minta rahmat, ayat azab tadabbur minta perlindungan dari azab, dan seterusnya. Wa ta'assuris salafi, dan terkesannya para salaf dengan tadabbur tersebut, itu aja. Atau wa ta'athuri salafi, dan usaha mengikuti orang-orang salaf, itu aja. Seperti lebih cocok yang akhir itu. Warawaina, dan kami telah meriwayatkan an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan, qama, telah berdiri dalam salat an-nabiyyu, nabi sallallahu alaihi wasallam, bi ayatin, dengan membaca satu ayat, yuraddituha, yang beliau mengulang-ulang satu ayat tersebut, hatta asbaha, sehingga beliau masuk waktu pagi. Wal ayatu, dan ayat yang diulang-ulang Nabi, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, adalah ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. In tu'adzibhum, kalau engkau menyiksa mereka, orang-orang yang dosa, orang salah, fa innahum, maka sesungguhnya mereka yang akan engkau siksa, ibaduka, adalah hamba-hambamu, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dan kalau engkau memaafkan mereka, sesungguhnya engkau adalah yang maha menang, yang maha bijaksana. Ini ayat yang diantara maksudnya diulang-ulang, Nabi memintakan syafaat kepada Allah untuk umatnya yang banyak buat dosa. Kalau engkau menyiksa mereka, yang itu kan memang hak engkau, memang hamba-hambamu yang telah enggak taat, maka mereka layak untuk dihukum. Tapi kalau engkau maafkan, itu sama sekali tidak mengurangi kemuliaan engkau, tidak mengurangi kemenangan engkau adalah yang maha bijaksana. Maksudnya maafkan saja mereka, ya Allah, maafkan aja. Ini ayat ini sebetulnya asalnya cerita mengenai pembelaan Nabi Isa kepada sebagian kaumnya yang tidak taat. Kemudian ayat itu diturunkan oleh Allah pada Nabi kita, maka Nabi kita pun menggunakan ayat itu untuk membela umat Muhammad. Rawahun Nasa'i, Imam Nasa'i telah meriwayatkannya. Wa Ibnu Majah, dan juga Ibnu Majah. Wa an Tamimin ad-Dari, dan diriwayatkan dari sahabat Tamim ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang diriwayatkan dalam kitab Muslim pernah ketemu langsung dengan Dajjal ketika beliau terdampar di sebuah pulau. Annahu, bahwasanya Tamim ad-Dari, karara hadhil ayata, beliau mengulang ayat-ayat ini,
ayat ini, mengulang ayat ini, hatta asbaha sehingga beliau masuk waktu pagi. Am hasibal ladzina jtarahus sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Am hasibal ladzina jtarahus sayyi'at, apakah menyangka orang-orang yang telah berbuat sekian banyak keburukan, an naj'alahum, aku akan menjadikan mereka, kalladzina amanu wa 'amilus shalihat, seperti orang-orang yang iman dan amal sekian banyak amal kebaikan. Tentu tidak akan saya samakan. Yang ahli maksiat, gelap hatinya, gundah gulana, masalah enggak ada solusinya, doa enggak dikabulkan, dan seterusnya. Terusannya ayat, sawa'am mahyahum wa mamatuhum, akan saya samakan hidupnya dan matinya. Tentu enggak sama. Orang iman dan amal soleh diberi ketenangan, miskin tenang, kaya tenang, jadi pejabat tenang, enggak jadi apa-apa juga enggak masalah. Tapi kalau orang banyak maksiat, itu ya hidupnya itu ringkesnya semrawut, hatinya gundah gulana, dan seterusnya, dari akibat buruknya perbuatan maksiat yang tidak ditobati. Wa an Ubadah bin Hamzah, dan diriwayatkan dari Ubadah bin Hamzah qala, beliau mengatakan, dakhaltu, aku telah sowan ala Asma atas sahabiyah Asma, putrinya Sayyidina Abu Bakar, saudarinya Sayyidah Aisyah. Wa hiya taqra'u, sedangkan Asma membaca ayat ini. Famanallahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Famanallah, maka Allah berikan anugerah alaina, atas kami, berikan anugerah hidayah, akhirnya kami tidak masuk neraka. Ini mensyukuri nikmat hidayah ini. Cerita percakapan dalam surat At-Tur, di antara isinya syukurnya orang yang masuk surga karena diberi hidayah oleh Allah, akhirnya selamat dari neraka yang begitu panas. Wa waqana, dan Allah telah menjaga kita, adzabas samum, dari siksanya api neraka yang sangat panas. Nyukuri nikmat hidayah. Diulang-ulang oleh beliau. Famanallahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Tentu saja kita bisa merenungi itu minimal kita paham terjemahnya. Maka pentingnya baca Quran itu dengan terjemahnya, dengan tafsirnya, itu begitu itu. Maka dulu ada santri pengen tadabbur waktu Ramadan, kebetulan teman akrab saya di masjid ini, pas sholatnya di daerah situ itu. Pada waktu itu ayah kami ngimami baca surat Al-Hajj kalau enggak salah. Faminhum may yamshi ala batnihi wa minhum may yamshi ala rijlaini wa minhum may yamshi ala arba'. Itu kan cerita jenis-jenis makhluknya Allah. Ada sebagian berjalannya itu pakai perut, seperti ular, seperti apalagi belut, seperti itu. Wa minhum may yamshi ala rijlain, berjalan atas dua kaki, manusia, ayam, apalagi. Wa minhum may yamshi ala arba', sebagian berjalan di atas kaki 4. Maka anak ini saking terkesannya nangis gak karu-karuan. Dikira itu siksa Allah atau bagaimana itu. Karena dia tidak mengetahui artinya itu gitu. Ini siksa Allah, sebagian ngesot-ngesot, sebagian. Maka saya kira, itu cerita mengenai makhluknya Allah. Bukan tempatnya nangis di sini itu mestinya. Tak kira ngadapi Gusti Allah. Faminhum may yamshi ala. Nanti kita bab tadabbur sekalian nyimpulkan sendiri, enggak baca terjemahnya, enggak baca, itu sih lucu. Dan itu pernah terjadi di Al-Fatah waktu saya kecil itu, Masya Allah. Fawaqaftu indaha, maka aku pun berdiri di dekatnya Sayyidah Asma untuk nunggu kapan beliau selesai.
Faja'alat tu'iduha, maka arti bebasnya terus-terusan itu aja. Tu'iduha, Asma mengulang-ulangnya, wa tad'u, dan Asma berdoa. Bergerak untuk mengulangnya dan berdoa. Doa untuk mungkin untuk dikekal dalam hidayah, diselamatkan dari neraka dan sebagainya. Fatala alayya dzalika, maka menjadi panjang atas aku dzalika, nunggu beliau ngulang-ulang ayat tersebut dan berdoa gak rampung-rampung ya. Akhirnya tak tinggal. Fadhahabtu, maka aku pun pergi ila suki, ke pasar. Faqadaitu hajati, maka aku telah menyelesaikan urusanku di pasar, tak tinggal ke pasar, belanjanya sudah selesai. Tsumma raja'tu, kemudian aku kembali untuk sowan lagi pada Asma. Wahia, sedangkan kondisinya Asma tu'iduha, masih mengulang-ulangi ayat yang sama tadi, wa tad'u, dan masih terus berdoa. Wa rawaina, dan kami juga telah meriwayatkan hadil qissah, cerita yang begini ini. An Aisyah radhiyallahu ta'ala, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala, beliau juga mengulang-ulang ayat Quran. Apakah ayatnya sama atau tidak? Ya, ditahqiq lagi. Wa raddada, dan telah mengulang-ulang Ibnu Mas'udin, sahabat Ibnu Mas'ud. Wa qur rabbi zidni ilma, wa qul, dan katakanlah Muhammad, Rabbi, wahai Tuhanku, zidni, tambahilah kepadaku, ilman, ilmu. Ulang-ulang. Wa qur rabbi zidni ilma, wa qur rabbi zidni ilma, wa qur rabbi zidni ilma. Waraddada, dan telah mengulang Sa'id bin Jubair. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, dan takutlah kalian pada hari yang kalian akan dikembalikan di hari itu kepada Allah. Akhirat akan dihisab semuanya, ditanya langsung oleh Allah, disowankan kepada Allah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Waradda aidan, dan beliau ulang-ulang juga, fasawfa ya'lamun, maka mereka para mendosa, orang-orang yang tidak taat termasuk orang kafir, mereka akan tahu, idzil aghlalu fi a'naqihim, ketika belenggu-belenggu diletakkan di leher-leher mereka. Idzil aghlalu fi a'naqihim, bisa siapa aja yang enggak taat, termasuk si pembaca bisa aja masuk di sini. Maka direnungi, jangan sampai saya termasuk yang dapat murkanya Allah ini. Waraddada, dan beliau telah ngulang-ulang juga aidan, ma gharraka bi rabbikal karim, ma gharraka, apakah yang menyebabkan kamu tertipu, bi rabbika, dengan Tuhanmu, al-karimi, yang maha dermawan. Di antara artinya ini, Allah itu begitu dermawannya, begitu murahnya rahmatnya kepada hambanya. Hambanya maksiat, enggak langsung disiksa, enggak langsung dapat resikonya. Enggak apa-apa saya maksiat, melihat santri putri, enggak apa-apa, terawih juga nikmat-nikmat aja. Mana ada ngaji ngasar katanya enggak jaga pandangan, hilang nikmat ibadah. Saya nikmat-nikmat aja, mandang yang haram juga nikmat, melakukan yang taat juga nikmat. Ternyata hatinya sudah mulai gudikan. Ternyata na'udzubillah, gelap-gelap sampai beneran terjerumus dalam menikmati kemaksiatan. Jadi kemuliaan dari Allah, kemurahan dari Allah, hambanya maksiat hanya melanggar, ditunda-tunda itu jangan menyebabkan kamu tertipu. Rapopo pendasmu kuwi piye. Di antara maksudnya maqarraka biraka karim, jangan sampai dengan sebab murahnya Allah, dermawannya Allah, kita ini menjadi seenaknya sendiri. Wa kana ad-dhahhak, dan adanya ad-dhahhak, idza tala qaulahu ta'ala, kalau beliau membaca firman Allah Ta'ala, lahum min fawqihim dhulalum minan nari wa min tahtihim dhulal. Lahum itu kembali pada orang kafir, ahli neraka secara umum. Lahum, bagi mereka penduduk neraka, min fauqihim, dari atasnya, arah atas mereka,
Zulalun naungan-naungan minan nari dari api, wa min tahtihim dan dari bawahnya zulalun naungan-naungan. Wallahu alam, terjemah bebasnya dari atas dilingkupi api, dari bawah dilingkupi api, seperti di open. Jadi atas bawah panas, lari kemana aja kena api terus gitu. Dari atas bawah sudah diserang api. Yuraddiduha, beliau mengulang-ulang ayat tadi ila sahari sampai waktu sahur, waktu menjelang pagi. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله لي وللمؤمنين أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله لي وللمؤمنين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي قلت حيلتي أدركني أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي قلت حيلتي أدركني أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي قلت حيلتي أدركني أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي قلت حيلتي أدركني أدركني. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين. يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق، يا كافي يا غني يا فتاح. يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق، يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق، يا كافي يا غني يا فتاح. يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق، يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق، يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق، يا كافي يا غني يا فتاح. يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق، يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق، يا كافي.
يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق 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 يا كافي يا غني يا فتاح يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق 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 يا كافي يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق يا كافي يا غني يا فتاح يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق 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 يا كافي يا غني يا فتاح اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الإنس والجان واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا، اللهم سددنا، اللهم بارك لنا في الأمور والأحوال والشؤون كلها. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين المضطهدين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا مبينا. اللهم أيدهم بتأييد من عندك. اللهم اجعل لهم من كل ضيق فرجا ومخرجا. اللهم اجعلهم متآلفين متناسفين متبادلين متحابين على إحياء دينك القويم. اللهم اكفهم أعداءهم. اللهم اكفهم أعداءهم بما شئت كيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم اكفهم أعداءهم بما شئت كيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم اكفنا شر المؤذين. اللهم اكفنا شر خلقك أجمعين. اللهم تول تربيتنا. اللهم تول ترقيتنا. اللهم اشف مرضانا. بلغنا حاجاتنا. كمل معانينا مبانينا. يسر لنا أمورنا كلها. اجعلنا من المحفوظين. اجعلنا من المنصورين. اجعلنا من المتقين المرضيين. اجعلنا من أوليائك المقربين. اجعلنا من أهل طاعتك أجمعين. اللهم بارك لنا في رمضان. وفقنا لإحياء ليلة القدر واجعل لنا منها حظا وافرا. اللهم اجعلنا ممن قامه وصامه إيمانا واحتسابا. اللهم إنا نسألك في رمضاننا هذا لنا ولعائلتنا وذريتنا تلامذتنا تلميذاتنا ولهذا المعهد المحبوب أفضل ما أعطيت به عبادك الصالحين. أفضل ما أعطيت به عبادك الصالحين بمجرد فضلك العظيم شفاعة رسولك الكريم إنك أنت الله البر الرحيم. اللهم يا الله النفحات والبركات
التي أعطيتها لعبادك الصالحين، التي أعطيتها للأماكن المباركة، اللهم أفدها على مدرستنا هذه، على طالبيها، على طلابها ومدرسيها، وأبقها إلى قيام الساعة مجمعا للعلماء، مجمعا للأذقياء، مجمعا للأذقياء، مجمعا للصالحين، مجمعا للمقبولين، مجمعا للدعاة المرضيين، مجمعا لأوليائك المقربين ينشرون الخيرات إلى أرجاء المعمورة مع تيسر الأمور وانشراح الصدور. اللهم أخرج فساقها، اللهم أخرج فساقها، اللهم أخرج فساقها، اللهم أخرج مفسديها، اللهم لا تبق فيها إلا الصالحين، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، ببركات مشايخنا الكرام وأوليائك العظام، ببركات سحاب رسولك أجمعين، ببركات الأنبياء والمرسلين، ببركات سيد المرسلين. استجب لنا دعواتنا، استجب لنا دعواتنا مع تيسر الأمور وانشراح الصدور بدون محنة ولا بلية. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا، نرد بك الأعداء من كل وجهة، وبالاسم نرميهم من البعد بالشتات، فأنت رجائي يا إلهي وسيدي، ففرق جيوشا للعداوة أثمرت، وثم وأبكم ثم أعمي عدونا، لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، صلاة